Okay, so let's begin. By topic, by the name of trigonometry, it is clear that it is three, होइन, three gun भनेको चाहिँ अब यो एंगल अथवा पोलिगन भने जस्तै होइन, ट्राइगन थ्री गन भनेको थ्री एंगल, मेट्री मिन मेजरमेंट, ट्रायंगल को मेजरमेंट नै हो यसमा in trigonometry. But up to class 10 we will be focused mainly in right angle triangle. After that you may get trigonometry, but the trigonometry has a wider scope also, but here we will be focused in right angle triangle. So this is right angle triangle. Any triangle that has a right angle is called a right angle triangle. This is right angle triangle. So let me define it. A triangle in which one angle is equal to 90 degree is called a right angle triangle. In the figure alongside, triangle ABC is called a right angle triangle, is an right angled triangle in which angle ABC is equal to 90 degrees. Here this angle represents 90 degree. This sign is the notation for perpendicular, that is 90 degree or right angle. So this angle ABC is equal to 90 degree. Here this B is in middle, where there is angle, that vertex must be kept in between the neighboring vertices. जहाँ एंगल हुन्छ नि, जुन एंगललाई लेख्नुपर्छ त्यो एंगललाई जहिले पनि केमा लेख्ने, बीचमा लेख्ने. धेरै स्टुडेन्टलाई नाम पनि लेख्न आउँदैन कतिलाई. एंगल, यो एंगलको नाम भन भने दे मे से CAB or something like that. Where there is angle, the angle must be, the vertex must be at the middle. So angle ABC is equal to 90 degree here. Okay, let's talk about reference angle. So any acute angle in a right angle triangle can be taken as a reference angle. Here right angle triangle को कुनै पनि acute angle. If one angle is a right angle, then other angles are acute angle. एउटा angle right angle हुन्छ भने त अर्को angle त obviously in triangle they are acute angle. Okay, so any triangle, any angle, any acute angle can be taken as reference angle. यो दुईटा angle, यो angle लाई पनि लिन सकिन्छ, यो angle लाई पनि लिन सकिन्छ. Okay, so these angles can be taken as acute angle. In triangle ABC, just a minute. So PBS, let's discuss about PB and H. What this P is, what this B is, and what this H is. Okay, so P is perpendicular. I think you have read this. Perpendicular, P is perpendicular. Even if you have not read this in optional math, then you must have read this in class 8 in C math, I think. So P is perpendicular, and for this triangle, if you take theta as a reference angle, the side opposite to theta is AB. थीटा को अपोजिट में के छ र त्यहाँ AB छ, चाहिँ थीटा को लागि चाहिँ परपेंडिकुलर के भयो, AB भयो. Because the definition for perpendicular is side opposite to any reference angle. Since I am taking theta as a reference angle, it will be AB. Perpendicular के हुन्छ त्यति बेला AB हुन्छ. यो सबैलाई थाहा छ I think है. So बीटा को अपोजिट में के छ, for beta, if you take beta as a reference angle, for beta perpendicular P will be BC. है, बीटा को लागि चाहिँ परपेंडिकुलर के हुने भयो भन्दा BC हुने भयो. So similarly B is equals to base. Okay, B is base. It is the side between right angle and a reference angle. Right angle र right reference angle को बीच को जुन side हुन्छ, that is called reference angle. Sorry, that is called base. For if you take theta as the reference angle, if you take this theta as reference angle, so let me take this theta, and the side between theta and this right angle is this BC. So for theta, BC is the base, and for beta, AB is the base. भनेपछि कुनै ट्रायंगलमा बेस भन्ने कुरा, परपेंडिकुलर भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स हुँदो रहेछ. त्यो तिमीले कुन रेफरेन्स एंगल लिन्छौ त्यसको आधारमा हुँदो रहेछ. Okay, out of these two sides, this may be also called perpendicular or this may be also called perpendicular, but it depends on the reference angle. Reference angle को आधारमा यो डिपेन्ड हुने भयो. If you take beta as a reference angle, this will be the base. अब हेर, यो एंगल र राइट एंगल को बीचमा त यो साइड छ, so this will be the base. And if you take theta as a reference angle, then this will be the base. Side between right angle and reference angle is called the base. Okay, so let's talk about hypotenuse also. H is equals to hypotenuse, side opposite to right angle. Hypotenuse is the side opposite to the right angle. Okay, here
This is the right angle. There will be only one right angle in a triangle. एउटा triangle एउटा मात्र right angle possible हुन्छ. So even if you take for theta, the hypotenuse is AC. Sorry, this is mistake here. Just note it, AC. Okay, for theta, hypotenuse is AC. Also for beta, hypotenuse is AC. भनेपछि reference angle change हुँदैमा hypotenuse change हुँदो रहेनछ. Remember that. Okay. So P is perpendicular. That is the side opposite to reference angle. B is the base, side between right angle and reference angle. H is the hypotenuse, side opposite to the right angle. Okay. So this is all about perpendicular, base and hypotenuse. I am just trying to recall all the things that you have read till now. So let's continue. Okay, this is again a right angle triangle. Let's see what it has to offer us. Okay, let's talk about trigonometric ratios. And अहिलेसम्म हामीले के पढ्यो भने त PBS पढ्यो है त. P is perpendicular, B is base, H is hypotenuse. Okay, if you have not read this in class 8, this might be a bit difficult for you. Though you may cope with all these things later after completing this topic. So trigonometric ratios. In a right angle triangle, the ratios of two sides are called trigonometric ratios. जस्तो हेर ट्रायंगलमा कतिवटा साइड छ हेर त. एउटा छ AB, एउटा छ BC, and the next one is AC. Let's take the ratio of any two sides. यसरी रेशियो लियो भने के भन्छ होला? पहिला AB लाई माथि राखौँ है त. It will be AB upon BC, AB upon AC. दुईटा रेशियो यसरी पनि हैन. सेकेन्डमा BC लाई माथि राखौँ. BC upon AB, BC upon AC. थर्ड नम्बरमा अर्को अब AC लाई माथि राखौँ. It will be AC upon AB and then AC upon BC. हेर 6 वटा रेशियो भन्यो नि. 1 2 3 4 5 6. Since there are 3 different sides, out of these 3 we can make 6 ratios here. हामीले 6 ratio बनाउन सक्दो रहेछ. Let's see this AB. If you take this theta as reference angle, I am not taking this beta as reference. This angle as reference angle. I am taking this angle, this theta as reference angle. If I take this theta as reference angle, then this AB is perpendicular. भन्दै जाऊ त. AB is perpendicular. BC is के हुन्छ BC? Base. AB again is perpendicular. Here AC is hypotenuse. Hypotenuse. Good. Yes. BC. Base. BC. Base. AB. Perpendicular. Very good. Hypotenuse. BC again. BC. Base. 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 AC. Hypotenuse. Hypotenuse. AC. Hypotenuse. Hypotenuse. AB. Perpendicular. 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 AC again. Hypotenuse. Base. AC is hypotenuse, है ना? नजुक्यो न मलाई नि. BC. Hypotenuse. BC. Base. Okay. Thank you everyone. See here, we have 6 different ratios here. त यो के रहेनछ? यो त साइडहरुको रेशियो रहेछ के. अब सधैँभरि P upon B, P upon H, B upon P, B upon H, H upon P, H upon B यस्तो लेखिरहनु त अलि झन्झटिलो हुन्छ हैन? अब यिनीहरुको हामीले नाम दिन्छौं के. स्पेसिफिक नेम. We will give स्पेसिफिक नेम. यिनीहरुको निवारण गर्दियौ है त. अब यो काम त हामीले गर्ने हैन खासमा हैन. निवारण पनि हामी पाउनु बजे भन्ने त हैन. But scientists have, the mathematicians, the early mathematicians who read about this trigonometry, who researched about this trigonometry, they have given a specific name for this. P upon S like के भने होला नाम भन. Just tell me. सबैलाई थाहा छ होला नि. Just tell me the name. For P upon S it is के हो P upon S भने त? Sin theta. Sin. Okay. Sin ratio is sin, but in abbreviated form it is sin. खासमा यसको पुरा नाम चाहिँ sin is sin ए हुन्छ हैन. तर हामीले sin भन्नु पर्छ है त. Sin and reference angle is theta. And see here, this trigonometry यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? यो जुन sin आयो नि यसलाई हामीले trigonometric ratio भन्छौं. यो रेशियो हो नि खासमा त हो. रेशियोको नाम दिया हो नि त यसलाई बुझ्नुको लागि. अनि जस्तो तिम्रो पनि सपोज स्पेसिफिक नेम, सपोज देयर इज नीरज शर्मा. नीरज शर्मालाई चाहिँ मैले नीरज भनेको नि त. अब एकजना मान्छे जसको चाहिँ यस्तो नाक छ, यस्तो मुख छ भनेर एउटा इमेज बन्छ नि मेरो दिमागमा हैन. कुरो बुझिरहेछ नि. अब उलाई त हैन उसको सबै कुरा डिस्क्रिप्सन गरेर बोलाइराख्नु भन्दा उसको नीरज भन्न बोलाउँदा बित्तिकै त्यो मान्छे आउने भयो नि त हैन. ए नाक उता फर्केको, आँखा यस्तो भएको, कालो कपाल भएको हैन, कपडा यस्तो लगाएको मान्छे यता आइजा भन्नु भन्दा त नीरज यता आऊ भन्यो भने त he will understand and I will understand who नीरज is, isn't it? Similarly P upon H यहाँ आइजा, B upon H यहाँ आइजा भन्दा यसको स्पेसिफिक नेम चाहिँ के दियो? यो रेशियोको चाहिँ sin भनेर दियो. And remember that
always these trigonometric ratios comes with angle. यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको चाहिँ एंगल भएन भने यसको कामै छैन। यसको डेभलप परेको छ कि यिनीहरुसँग एंगलसँग चाहिँ पुरा खतरा है, खतरा बेस्ट फ्रेन्ड हुने यिनीहरु चाहिँ। दे नेभर साइनले चाहिँ एंगललाई छोड्दै छोड्दैन, बरु कहिलेकाहीँ एंगलले चाहिँ छोड्न सक्छ है। दिस रेशियो इज नथिङ विदाउट द एंगल। एंगल बिना यसको काम छैन। सो दिस इज sin थीटा। ओके, सो p अपन b, यो p अपन b भने के हुन्छ ल भन? Trigonometric ratio for p upon b, it is tan theta. Tan theta. You नलेख्ने है, just try to understand. This is tan theta. So यसको खासमा नाम चाहिँ tangent भनेर थियो, अलि लामो हुने भएको भएर we just write tan. Okay, so if you consider the angle also, then it will be tan theta. यो अपुरो हुन्छ हैन, तिमी बिना म अधुरो छु भने जस्तै रेशियो, trigonometric ratio is अधुरो without angle. So tan theta. Okay, so similarly b upon h, b upon h Cos theta. Cos theta. cos theta. Very good. Actually its name is cosine. Okay, यसको अलिकति लेन्दी नेम चाहिँ cosine हो। Similarly b upon p, Tan. tan हो र? No sir. Cotangent। Cot theta. यसको के हो खासमा? cos। Its actual name is cotangent, but in abbreviated form we write it as cot theta. Cot. Similarly s by p, cosec theta. S by P. actually it is cosecant, but we write cosec theta. Okay, similarly s by b, Sec theta. Sec theta. secant, actually secant हो, यसलाई हामीले के लेख्छौं? sec theta भनेर लेख्छौं। Okay, so let me summarize all these things. म एक कुरा summarize गरिदिन्छु यहाँ हेर। Trigonometric ratios are related to angles of a triangle and sides of that triangle. Trigonometric ratio भनेपछि मैले अघि भनेको थिएँ नि, trigonometric ratio भनेको sin, अब even if anyone talks about trigonometric ratios, think about sin, cos, tan, cot, sec, cosec. अघि हामी 6 वटा जुन रेशियो लेख्यो नि, they are called the trigonometric ratios. So trigonometric ratios are always related to angles of a triangle and sides of that triangle. त्यो triangle को angle हेर है, sin theta भन्यो भने त यो भनेको यसको angle सँग पनि रिलेसन छ, अनि जस्तो p upon h भन्यो भने साइड सँग पनि रिलेसन छ। साइड र एंगललाई कनेक्सन गर्दियो के, कस्तो गजब कुरा भयो हैन त। साइड सँग पनि कनेक्सन छ यसको, अनि साइड सँग पनि एंगल सँग पनि, दुईटैसँग कनेक्सन छ। खतरा, यो त एकदम दोस्ती बनाउने खालको मान्छे हैन। एंगल सँग दोस्ती बनाइराछ, साइड सँग पनि दोस्ती बनाइराछ भने चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट टु रिलेट द एंगल्स एज वेल एज साइड्स। साइडलाई पनि रिलेट गर्यो र एंगललाई पनि रिलेट गर्यो। So there are 6 trigonometric ratios as I mentioned earlier. They are sine, cosine, tangent, cotangent, secant and cosecant, but we write in abbreviated form as sine, cos, tan, cot, sec, cosec. I error in this one. Okay, so let's continue. Suppose this is a triangle ABC. I am taking this theta as reference angle. Taking reference angle theta, P is equals to AB, isn't it? So B is equals to BC and H is equals to AC. So sin theta is equals to P by H, as you told earlier. तिमीले भने मैले भने हैन यो हैन, and it is equals to AB upon AC. Cos theta is equals to B upon H, BC upon AC, BC upon AC. Tan theta is equals to P upon B, AB upon BC. Cosec theta is equals to H upon P, and this is equals to AC upon AB. Similarly, sec theta is equals to S by B, cot theta is equals to B by P. I think most of you know this formula. Sin theta P by S, B by S, P by B, S by P, S by B, B by P. यो धेरैलाई थाहा छ होला हैन, तर थाहा नहुन सक्छ. Most of you may have forgotten this. So for those students, I will give you one technique to remember. Okay, sin pen हरायो, कसरी सम्झिने भने यसलाई? sin pen हरायो, sin pen हरायो, cosले भेट्यो होला, sin pen हरायो, cosले भेट्यो होला, tanले पो भेटेछ. ओके, sin pen हरायो, cosले भेट्यो होला, tanले पो भेटेछ. So sin P by H, cos P by H, tan P by B. Okay, so again here, cosecले हराएको पेन, cosecले हराएको पेन, secले हिजो भेटेछ, cotले भोलि
पाउनेछ कटले भोलि पाउनेछ हराएको चाहिँ कसेकले पाएछ चाहिँ कसले कटले सो यु क्यान रिमेम्बर इन दिस वे आई थिङ्क तिमीले चाहिँ कसरी पढाएको छ भने पण्डित बद्री प्रसाद बोले हर त्यसरी पनि पढ्न सकिन्छ पशुपतिको बाँदर पशुपतिमा हल्ली बस्छ यु क्यान रिमेम्बर इट इन एनी वे देयर आर अ लट अफ वेज टु रिमेम्बर बट आई थिङ्क दिस इज द वान अफ द बेस्ट वे टु रिमेम्बर है किताबमा त सम पिपल ह्याभिङ टर्न कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक त्यसरी पनि देखाएको छ कतै कतै यु क्यान रिमेम्बर दिस इन दिस वे अल्सो है त यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर हामीले यस्तो बनाइदिउँ साइन पेन हरायो कसले भेट्यो होला ट्यानले पो भेटेछ कसेकले हराएको पेन सेकले हिजो भेटेछ कटले भोलि पाउनेछ ओके प्लिज रिमेम्बर इट सो here there is one connection in between this cosec and sin यो p upon h छ यो h upon p छ this is just reciprocal of sin isn't it so since sin is p by h its reciprocal is h by p right so similarly cos is b by h its reciprocal is h by b so s sec is the reciprocal of cos similarly tan is p by b and cot is b by p अब tan चाहिँ यस्तो मान्छे हो भने हैन cot चाहिँ कस्तो मान्छे होला र त cot चाहिँ यस्तो माथि फर्केको खुट्टा यस्तो माथि भएको हैन अनि टाउको यस्तो भएको हैन यस्तो खालको मान्छे होला है ओके सो दे आर जस्ट रेसिप्रोकल अफ इच अदर यो साइड र यो साइडकोमा जस्ट रेसिप्रोकल हुने गरी लेखिरहेको छ है त एउटाको टाउको माथि थियो भने अर्कोको टाउको तल होला कि हेर न यहाँ p माथि छ नि अब यहाँ p तल छ यहाँ b तल छ b चाहिँ फेरि माथि छ सो दिज आर जस्ट रेसिप्रोकल अफ इच अदर सो लेट्स कन्टिन्यू अब मैले यो सबै रिलेसनहरु यहाँ लेखिदिन्छु रेसिप्रोकल रिलेसन sin theta into cosec theta is equals to 1 you have to remember this formula after remembering this you can directly write sin theta is equals to 1 by cosec theta is equals to 1 by sin theta cos theta into sec theta is equals to 1 cos theta is equals to 1 by sec theta similarly sec theta is equals to 1 by cos theta tan theta into cot theta is equals to 1 tan theta is equals to 1 by cot theta is equals to 1 by tan theta नौवटा फर्मुला भइसक्यो र त यहाँ कति गाह्रै छैन यो मैले लास्टमा एकचोटि फर्मुला सम्झिने आइडिया पनि दिउँला p by h sin is p by h cosec is h by p today's class will be a bit longer okay so please make your mentality according to that so p by h into h by p these two will be cancelled and this is 1 so sin र cosec cos र sec tan र cot यो तीनटा सम्झियो भने it will be easier for you tan and cot cos and sec they are reciprocal of each other sin and cosec they are reciprocal if you multiply the reciprocal relation they multiply to make 1 जस्तो a को रेसिप्रोकल कति हुन्छ 1 by a a लाई 1 by a सँग मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 1 so similar is the case here उताको अलजेब्रा यतापट्टि ट्रिगोनोमेट्रिक so let's continue quotient relations this is also the list of formula tan theta is equals to sin theta by cos theta and cot theta is equals to cos theta by sin theta I am being very brief here I'm trying to explain these things in very short I'll not go in detail about these things let's see whether this relation is true or not tan theta is p by b sin theta is p by h and cos theta is b by h if you divide this h and h will be cancelled and it will be p by b okay similar is the case for cot theta here यो p by b यता नि p by b so sin theta upon cos theta and for cot theta it is cos theta upon sin theta I hope you understand अब exam मा झुक्किन्छ sometimes you may get confused cot मा sin upon cos हो कि cos upon sin so you may get confused so how to remember this is say this is co and here is also co cot को c हैन अब यहाँ tan मा त co छैन भनेपछि यसमा तल जानु पर्छ sin upon cos cos upon sin okay so next one they are also reciprocal of each other हेर त sin upon cos छ यसको जस्ट उल्टो cos upon sin छ similarly Pythagorean relation or square relation Pythagoras theorem थाहा छ कसैलाई थाहा छ can anyone tell me the Pythagoras theorem please H square equals to p square plus b square. okay h square is equal to p square plus b square. Okay. I'll talk about this topic actually this Pythagoras relation in another class the conversion of trigonometric ratios भन्ने टपिकमा त्यो डिस्कस गर्छु म तर अहिले चाहिँ we are going to discuss about the ratio between trigonometric ratios sorry or the relation between the trigonometric ratios यो यही फर्मुलाबाट युज गरेर हामीले त्यो फर्मुला डिराइभ गर्छौं अथवा sometimes we may say this relation is square relations so let's talk about this sin square theta plus cos square theta is equals to 1 I think most of you know this formula and if you shift this cos square theta on the other side it will be 1 minus cos square theta and if you shift this sin square theta on the side it will be 1 minus sin square theta similarly sec square theta minus tan square theta equals to 1 sec square theta equals to 1 plus tan square theta equals to sec square theta minus 1
Similar is the case with cos² and cot. यत्रो फर्मुला पढ्यो, यही 9 वटा बन्यो, अघि त्यो भन्दा अगाडि दुईटा, त्यो भन्दा अगाडि 9 वटा. Formulas here, the formulas are piling up. So please remember all the formulas. So I'll give you give an idea to remember this formula also. यसलाई कसरी सम्झ भने साई को सेता कसेक कट, यो चाहिँ पुरा मन्त्र जस्तो बनाएर पढ्ने. अब साई को सेता कसेक कट हैन, एउटा गीतै बनाइदेऊ न, साई को सेता कसेक कट भनेर गीत बनाइदेऊ एउटा. सो अब यहाँ बीचमा चाहिँ यहाँ प्लस लेखिदेऊ, साई र कसको बीचमा, यो दुईटाको बीचमा माइनस लेखिदेऊ. So sin² थीटा and cos² थीटा दुईटा प्लस गरे इज इक्वल टु 1. अब यो दुईटा त आइहाल्छ हैन, यताउता गर्ने त हो. sec² थीटा minus tan² थीटा is equals to 1. If you rearrange the term, then it will be something like this, sec² theta and tan² theta. The next one, cosec² theta minus cot² theta equals to 1. Okay, remember this, psi, cos, theta, cosec, cot. Don't forget this and don't get confused. Sometimes even if you remember it, you may get confused, and if you remember this as a song, then it will be very easy to remember. So let's continue further. Okay, we have read all this formula. This is an easy technique to remember the formula. Let's see. This is a magic hexagon. It's a class 8 months generally introduced. I don't know how you have got introduced there. So this is a magic hexagon. एउटा हेक्सागन बनाऊ हैन, ए म्याजिक हेक्सागन भने पुरा जादुई हेक्सागन के, जादुई हेक्सागन. It will tell us the formula of trigonometry and it will help us to learn the way or to remember the formula. यो सबै फर्मुला यसमै आउँछ. लेट्स सी, म सबै फर्मुला अहिले सम्म चाहिँ कतिवटा पढ्यो, 9 9 + 2 18 + 2 20 20 फर्मुला यसमै आउँछ है त. लेट्स सी. हियर यसमा के गरिरहेछ, sin cos tan cot sec cosec, sin cos tan cot sec cosec. Remember that CO are all on the right side. सबै यो CO 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 भएको जति सबै केमा छ, राइट साइडमा छ. यो CSC लेखेको cosec यो सर्ट फर्ममा उस्तै उस्तै यो रेक्टेंगल बनाउनको लागि यो CSC लेखेको छ. दिस इज cosec एक्चुअली. ओके, सो CO CO and CO they are on the right side and other ratios are in the left side, sin cos and tan. Okay, so and there is one in between the between this figure. Okay, so there is one here, sin cos tan cot sec and cosec. They are making the vertices of this polygon, this hexagon. So reciprocal relation, let's see. अब reciprocal relation सुरुमा पढेको फर्मुला हैन, त्यसपछि अर्को के थियो, कोसेन्ट रिलेसन, अनि त्यसपछि अर्को के थियो, स्क्वायर रिलेसन. म सबै फर्मुला यहीबाट निकाल्दिन्छु. सी हियर, फर रेसिप्रोकल relation you have to see the diagonals. For reciprocal relation you have to see the diagonals. Let's see the diagonal. Diagonal square होता sin theta into cosec theta is equals to 1. यहाँबाट आउँछ है, sin theta into cosec theta is equals to 1. Similarly sin theta is equals to के हुने भयो, 1 upon cosec theta. sin को मात्र चाहियो भने चाहिँ यसलाई हेर्ने अनि यसलाई sin theta is equals to 1 upon cosec theta. Okay, similarly cosec theta, if you need cosec theta will be equals to 1 upon sin theta. Okay, 1 upon sin theta. So cosec theta is equals to 1 upon sin theta. तीनटा फर्मुला यहाँ आइहाल्यो. नम्बर 1, नम्बर 2. अब अर्को डायगोनल हेरौँ. tan theta into cot theta is equals to 1. छेउछेउकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने, बीचको सँगै इक्वल हुन्छ. tan theta into cot theta is equals to 1. Similarly, you can remember this, tan theta is equals to 1 by cot theta. Cot theta is equals to 1 by tan theta. So यो magic hexagon त्यस्तो आँखा अगाडि ल्यायो भने चाहिँ it will be easier for you to remember this formula. So tan theta into cot theta is equals to 1. Similarly is the case for sec theta. Sec theta into cos theta is equals to 1. Sec theta is equals to 1 by cos theta. Cos theta is equals to 1 by sec theta. Do you remember or not? If you don't remember, then please revise it and remember it. Okay, गरी उपाय लाएन भने त घोक्ने नै हो हैन. घोक्ने नभए बोक्ने भन्छ नि, बोक्ने चाहिँ नगर्ने, चिट चोर्ने भने के, बोक्ने भने चाहिँ बोक्ने चाहिँ होइन, तर पढ्नु चाहिँ पर्यो, घोक्नु चाहिँ पर्यो. At least remember the formula. I am giving my best to make you remember all these things है त. Okay, let's see for the quotient relation. Quotient भने यो डिभाइड गरेर जुन डिभिजन गर्दाखेरि त्यो माथि यस्तो तिमीले जस्तो डिभिजन साइनमा हैन, यो माथि यस्तो देख्थ्यो नि नम्बर हो, त्यो हो क्वेशन भन्दाखेरि. क्वेशन भनेको के हो हैन, सो डिभाइड गर्दाखेरि आउने जुन रिमेनिङ हुन्छ नि, 2 times 2 is 4 हैन, 6 times 3 times 6 2 is 6. यो 2 हो, यो चाहिँ क्वेशन हो. अब यहाँ क्वेशन भनेको चाहिँ डिभिजनबाट आउने भनेको छ न, इट इज अ रिजल्ट अफ डिभिजन. सो लेट्स सी, tan theta is equals to sin theta upon cos theta. हियर दिस इज भेरी इजी. नजिकको छ भने त्यस्तो यो tan र cot लाई यसो मुन्द्रा लगाइदिउँ यहाँ हैन.
यो मुन्द्रेहरुको फर्मुला के हुँदो रहेछ भने this tan theta is equals to sin theta upon cos theta. नजिकको छिमेकी डिवाइड बाइ परको छिमेकी. Similarly for cot theta it is cos theta by sin theta. अब यो अरुमा गए पनि यो फर्मुला त मिल्छ नमिल्ने होइन, बट we will just use tan and cot. जस्तो sin theta is equals to cos upon cot हुन्छ. तिमीलाई यदि गर्न मन लाग्छ भने you can do that. Similarly tan theta is equal to sec theta upon cos theta पनि हुन्छ, but we will not use that. We will be focused only on tan and for cot. Tan theta is equals to sin theta upon cos theta. Cot theta is equals to cos theta upon sin theta. I hope you understand. Okay, the last one, square relation. यो स्क्वायर रिलेसन चाहिँ म्याजिक एक्जाम्पलको अलि मन पर्दैन, त्यो साइको सेता कसै कट नै भनेर पढ, तर यसमा पनि यदि इफ यु वान्ट टु लर्न हाउ टु नो देन यु क्यान नो दिस वान अल्सो. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1. एउटा ट्रायंगलमा माथिको ट्रायंगलमा यस्तो एरो दिएको छ नि, हेर त. सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टु सेक स्क्वायर थीटा. स्क्वायर स्क्वायर एन्ड स्क्वायर. tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टु सेक स्क्वायर थीटा. 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. So I am not going to explain this more because I don't like this method. यसमा चाहिँ अलि मलाई मन पर्दैन, त्यसमा यसरी नै सम्झिने साइको सेता cosec cot. तर म्याजिक एक्जाम्पल पनि आउन चाहिँ आउँछ. Okay, so let's continue to the next one. Now let's come to our business. Now I'll be dealing the questions of class 9. अब हामी चाहिँ क्लास 9 मा अझै पुगिसकेका छैनौँ है. हामी अझै 8 के आज म अलमोस्ट आई विल डिस्कस द टपिक or the concept of class 8. Though these are repeated in class 9 also, they will be used here in class 9 also, but actually this is the concept of class 8 if you have read this in class 8. So trigonometric identities. Trigonometric भन्दा बित्तिकै अब trigonometric ratios आउने. Okay, the relations that include the trigonometric ratios and identities. What does this identity mean? Identity भने चाहिँ के हो? Sometimes there may be trigonometric equation, कहिलेकाहीँ trigonometric equation भन्ने आउँछ, and कहिलेकाहीँ trigonometric identity भन्ने आउँछ. They are a bit different here. Identity भनेको के हो र equation भनेको के हो? Let's see. Suppose you have read the formula a plus b square is equals to a square plus 2ab plus b square. Let me make you very clear about the concept of identity and equation. Identity र equation भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिराख. Suppose there is one y is equals to 3. Okay, this relation will be satisfied for all the values of a and b. A र b को भ्यालु जेसुकै राख न तिमीले, 1 करोडै राख ल, लाखै राख्दियौ हैन, 0 नै राख्दियौ. You can put any values. If you put any values, this will be satisfied. यो जहिले पनि satisfy हुन्छ. Such relations are called identities. They are called identities. But in case of equation, they don't satisfy for all the values. Okay, if you put one value of x and other value of y, 1 and 2, it will be satisfied. Similarly, if you put 2 and 1, एक specific value को लागि चाहिँ यो satisfy हुन्छ हैन, तर सबै value को लागि चाहिँ यो satisfy हुँदैन. Okay, equations for only few values of the variables, but identities they satisfy all the values of the variables there. So let's go for the trigonometric identities. I am talking about these algebraic identities. Okay, these are the identities. Your formula these are the identities. So let's continue with trigonometric identities. A relation which involves trigonometric ratios that is valid for all values of given angle is called trigonometric identity. Relations here I have highlighted these things. Relation हो यो के को भन्दा trigonometric ratio को कस्तो भन्दा valid for all values of given angle. Okay, such relation of the trigonometric ratios that is valid for all values of given angle. If you put the values of theta as 30 degree, 60 degree, 90 degree, 40 degree, 5 हैन, 45, 30, 60 जति राखे नि त्यो सबैको लागि चाहिँ satisfy हुन्छ भने they are called trigonometric identities. Okay, I hope you understand this. Let's continue further. For example, you have read this formula right just before. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So this is an identity because it is true for all the values of theta. If you put this value of theta as 30 degree, sin square 30 plus cos square 30 is equals to 1. Okay, you can verify it by using your calculator also. You can verify it by using any values of theta. I hope you understand this also. So let's continue further. Okay, this is the chart. This is the very basic thing that you need to understand
इन म्याथमेटिक्स यति फर्मुला जाने भने नि म्याथमेटिक्समा 50% कुरा आउँछ हो हैन सो एटलिस्ट रिमेम्बर दिस फर्मुला स्पेशली मैले म्याथमेटिक्स भन्दा अल्जेब्रा भन्नु है अल्जेब्राको 50% कुरा चाहिँ यसकै वरिपरि हुन्छ सो 50% अफ अल्जेब्रा निड्स दिस फर्मुला सो रिमेम्बर दिस अल्सो हैन तर चाहिन्छ भने चाहिँ याद पनि गर्नु पर्यो आई थिंक मोस्ट अफ यू नो दिस फर्मुला आई हेभ लिस्टेड दिस फर्मुला अल्सो यो एक्सपान्डेड फ्रम धेरैलाई मोस्ट अफ यू नो दिस फर्मुला बट whenever you need the factorization, whenever you are going to do the factorization, see I have mentioned it here is basics for factorization. So factorized form मा चाहिँ यो फर्मुला याद गर्ने expanded form मा चाहिँ यो हुन्छ फेरि okay so here a plus b square if it is a plus b whole square if you need it is in the factorized form it will be a plus b okay we are not going to discuss this factorized form मा चाहिँ दुई पटक लेख्ने जस्तो 2 स्क्वायर छ भने 2 into 2 लेखे जस्तै okay if it is a square then you can write a into a similarly if it is a plus b whole square then you have to write it as a plus b times a plus b I am not going to discuss this right now though you may remember this formula for future reference for algebra so similarly a minus b whole square a minus b a square minus b square a minus b a plus b we don't have the factorized form of for a square plus b square अब a square plus b square आउँछ तिमीले यतिकै फ्याक्टराइज जे पनि गरेर आउँछ डोन्ट डु दैट ओके अब यो a square minus b square फेरि एक्सपान्डेड फर्ममा छैन यसको फर्मुला यसको चाहिँ फ्याक्टराइज फर्ममा छैन सो इफ यु end with this result a square plus b square आयो अब यो भन्दा फर्दर you cannot do the factorization so though you can use the expanded form you can expanded form timeसँग हुन्छ तर हामी फ्याक्टराइजेसनको लागि especially while taking the LCM SCF we don't use the expanded form we use the factorized form similarly you have to remember this formula also a cube plus b cube I think this is new for you in class 9 you will read this in C math also later just try to remember a cube plus b cube this is equals to I think 8 मा पनि पढेको छ 8 मा पनि छ नि हैन if a plus 1 by a is equals to something find the value of a cube plus 1 by a cube यस्तो टाइप क्वेशन छ हैन 8 मा so I think you have used there so remember this so a cube plus b cube is equals to a plus b a square minus ab plus b square this is the formula a cube minus b cube a minus b a square plus ab plus b square a plus b whole cube a plus b a plus b a plus b 3 times a minus b whole cube a minus b a minus b a minus b यो फर्मुला चाहिँ अलि पछि युज हुन्छ 8 मा 9 मा चाहिँ यो युज नहुने भएको हो मैले यसको बारेमा अलि धेरै भन्दिन है त later in class 10 you will use this formula but just note it so that you can use it in future अब यो तिमीले चाहिँ यो फिक्स यदि राम्रोसँग नोट बनाएर राख यसको पछि फ्याक्टराइजेसनको यदि कुनै फर्मुला बिर्स्यो भने टक्क त्यसमा चाहिँ आएर हेर्ने ओके एन्ड यु नीड टु नो द कन्सेप्ट अफ मिड टर्म ब्रेक I don't know whether you know the concept of midterm break or not I will discuss about this midterm break यति कुरा भयो भने यो तिम्रो चाहिँ पुरा आर्सेनल हो के पबजी मा खेल्न गयो भने चाहिँ सुरुमा तिमीले शटगनले मार्छ हैन अब यो सबै फर्मुला जाने भने चाहिँ यो त सब हो के यो एडम र अम सम सब यो हैन सब यो चाहिँ पुरा यो चिकन डिनर खानकै लागि सफिसिएन्ट छ यो चाहिँ सो प्लिज रिमेम्बर अल दिस फर्मुला ओके यो मिड टर्म ब्रेक भने चाहिँ फेरि अम जस्तो हो नि यो त ड्याङ एक गोलीमै मार्दिहाल्छ फेरि फ्याक्टराइज है सो एटलिस्ट यु नीड टु नो द मिड टर्म ब्रेक है ल मिड टर्म ब्रेकको बारेमा यसो डिस्कस गरौँ नि त केही सपोज देयर इज वन एक्सप्रेसन एउटा एक्सप्रेसनलाई फ्याक्टराइज गरौँ ल a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 हुन्छ कि मलाई चेक गरौँ त लेट मी सी 6 भनेपछि see here how to do the mid term break how many of you know mid term break I know most of you know this I'm not underestimating you but most of the students they get confused with this mid term break in class 9 class 9 मा चाहिँ यो क्लास 8 है फ्याक्टराइज त कति छ there is a lot of questions you have to discuss all these questions in class 8 there is so let's factorize this 6 कसरी फ्याक्टराइज गर्ने भने हेर है if this is in the form of जस्तो कि यो मिड टर्म ब्रेक जहिले पनि हामीले केमा गर्छौं भने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c if the expression is in this form is in this quadratic form सुरुमा स्क्वायर त्यसपछि x त्यसपछि लास्टमा कन्स्ट्यान्ट छ भने स्क्वायर भेरिएबल अफ डिग्री 1 एन्ड कन्स्ट्यान्ट इफ इट इज इन दिस फर्म देन वी विल डु द मिड टर्म ब्रेक बीचको टर्मलाई ब्रेक गर्ने भने इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मिड टर्म दैट इज बीचको टर्म ब्रेक गर्ने फुटाउने भने है कसरी फुटाउने लेट्स सी ढुङ्गाले आन फुटाउने हैन नि फेरि हैन पबजी मा हेलमेट फुटाएर जस्तो फुटाउला त्यो भर्दै सो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 सो लेट्स सी कसरी फ्याक्टराइज गर्ने त द कोएफिसिएन्ट अफ a स्क्वायर इज 1 हियर यो अगाडिको नम्बर छ नि हेर त यो यसको a र यसको c भने जस्तो यसको अगाडि 1 छ यसको लास्टमा कन्स्ट्यान्ट के छ 6 सो 6 टाइम्स 1 दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने यसमा a * 6 यो केसमा के गर्ने
a र 6 लाई मल्टिप्लाई गर्ने. For this case you have to multiply this 6 and 1. So let's find the factors of 6. 6 लाई मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ? 1 into 6 हुन्छ एउटा. अरु फ्याक्टर के हुन्छ? 2 into 3. Similarly it will be 3 into 2, but we will not use it because it is already repeated here. यहाँ आइसकेकोलाई रिपिट नगर्ने. भनेपछि दुईटा मात्र फ्याक्टर भयो हैन. So let's choose such factor. त्यस्तो फ्याक्टर यो दुईटा मध्ये त्यस्तो फ्याक्टर चुज गरौँ जसलाई एड गर्दा कति हुन्छ? बीचको नम्बर 5 हुनु पर्यो. Here it is plus, यहाँ प्लस छ भने चाहिँ एड गर्दा आउनु पर्यो. यहाँ माइनस छ भने चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्दा बीचको नम्बर आउनु पर्यो. So let's choose this factor. Okay, 2 into 3. So a square minus 2 plus 3 a plus 6. तिमीलाई त्यस्तो ठुलठुलो फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्दैन. त्यही भएर यही लेभलको यतिकै दुई चारवटा फ्याक्टर आउने खालकै हुन्छ. त्यस्तै खालको फ्याक्टर जानु हुन्छ. minus 2a minus 3a plus 6. बीचको टर्म ब्रेक भयो नि त. बीचको टर्म फुट्यो नि. 5 थियो, 2 plus 3 भयो. You can write 1 plus 4 also, but that will be mistake. हैन? त्यो त ग्रेनेड हाने जस्तो आफैलाई. So a minus 2 minus 3 a minus 2. तिमीले ग्रेनेड भने फेरि PUBG मा भने है. I don't know how many of you follow PUBG. a minus 2 a minus 3 यसरी फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ. Okay, I think you know the concept of midterm break. So I'm not going to discuss more about this. Let's continue with our slide. Please at least understand the basics of factorization. Okay, we will use the same concept in trigonometry also. So let's continue. Factorization and simplification of trigonometric expression. Okay, don't worry, I'll take 20 minutes more. Today this class will be a bit longer. Okay, as I mentioned earlier also. So factorization and simplification of trigonometric expression. Trigonometric expressions can be factorized and simplified as in algebraic expression. So let's do some simplification. Just okay, you कसरी बुझ्न सक्छौ भने you can say it as a plus b a minus b. See here, a plus b a minus b भने कसरी मल्टिप्लाई गर्छ? पहिला a ले a minus b लाई डाइरेक्ट फर्मुला पनि हो, a square minus b square पनि लेख्न सकिन्छ. But the proper way of doing is multiplying this a हैन, a ले दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने a ब्र्याकेट a minus b plus b ब्र्याकेट a minus b. पहिला a ले मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि b ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन. Similarly it will be a square minus ab plus ab minus b square. This ab and ab will be cancelled and it will be a square minus b square. So similar is the case for trigonometry also. Solution: tan theta plus cot theta, tan theta minus cot theta, it is equals to tan theta times tan theta minus cot theta plus cot theta times tan theta minus cot theta. ल अब मल्टिप्लाई गरौँ त. tan theta into tan theta, it is equals to tan square theta. यसो हुन्छ a into a भने के हुन्छ? a square. अब फेरि यहाँ नखोज्नु नि, यस्तो तिम्रो न्यू खोज्छ. सर tan theta into tan theta भनेको त tan र tan को स्क्वायर भयो, थीटा र थीटा को स्क्वायर हुँदैन यस्तो यो. Then it is that you need to know that it is a square of ratio only, not the square of angle. Angle को स्क्वायर चाहिँ हुँदैन. Please avoid this misconception. Okay, यो यस्तो misconception हटाउने. So tan theta into tan theta is equals to tan square theta minus tan times cot minus tan theta cot theta plus cot theta into tan theta, it is tan cot theta tan theta minus cot into cot, it is equals to minus cot square theta. So let's cancel this two. यहाँ त रिपिट भइसक्यो, नकाटेको त यहाँ पनि आएछ है. So अब this, if these two are cancelled, so minus and sorry यस्तो गराएर छ नि त, रिअरेन्ज गराएर छ के पहिला cot theta into tan theta भनेको हो. जस्तो if it is a into b, you can write b into a also. हैन होइन भने जस्तो लाग्छ. यसरी हेर्न सक्छौ. 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एउटै हो नि त. So we can interchange the terms. Cot theta tan theta you can interchange, it will be tan theta cot theta. यस्तै बनाएको हेर न, उस्तै छ नि त. उस्तै भएपछि काट्न मिल्छ नि त. So let's cancel the terms and it is the remaining term is tan square theta minus cot square theta. So it's almost similar as that of algebra. Algebra जस्तै छ. Only thing that you need to aware with the simplification, you need to aware with the formula of trigonometry. Okay, just try to understand. अहिले यो बुझ्ने मात्र है, यो नोट नबनाऊ के अहिले. यो नोट बनाएर केही बुझ्दैन फेरि हैन. So just try to understand. के भन्नु भयो? tan dot cot भने 1 हो. tan dot cot भने 1 है. यहाँनिर 1 पनि लेख्न सकिन्छ. tan dot cot भनेर -1 लेखेर +1 लेखेर -1 +1 काट्न सकिन्छ. Very good, very excellent. So let's go to the next one. Find the product of sin theta plus cos theta sin square theta minus. I am discussing very basic things है. आज चाहिँ यो
सरले किन डिस्कस गराएला जस्तो पनि लागिरहेको होला कसैलाई चाहिँ चला आउँछ नि होइन उसलाई त रिस उठ्छ नि त यस्तो सानसानो कुरा गराउँदा त बट आई एम फोकसिङ फर अल द स्टुडेन्ट्स all types of students because in class 9 there are students new students also जसले आफ्ना ट्रिगोनोमेट्री पढेकै हुँदैन हैन त्यसलाई त अझै पनि गाह्रो लागिरहला कि त्यो कुरा के रहेछ यो भन्ने भइरहला सो सल्युसन sin theta plus cos theta sin square theta minus sin theta into cos theta plus cos square theta I have copied it just please try to understand है यो नोट नबनाउने अहिले यो नोट बनाउँछ नि त्यसले चाहिँ गाह्रो हुन्छ ओके लेट्स मल्टिप्लाई पहिला के गर्ने sin theta ले will multiply this sin square theta minus sin theta cos theta plus cos square theta and यो यसले मल्टिप्लाई गरे पहिला sin theta ले यसलाई हैन similarly this is cos theta so plus cos theta sin square theta minus cos theta sin theta cos theta plus cos square theta so actually it will be sin cube theta into sin square theta sin cube right so it is similar to that of algebra मैले बारम्बार भन्दैछु यो algebra जस्तै हो a into a square is a cube similar is the case sin theta into sin square theta you must have read indices in class 8 okay na class 8 को कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ त indices राम्रोसँग पढ्नु पर्यो त्यहाँ यदि आउँदैन भने जस्ट रिवाइज इट sin theta into sin square theta is equals to sin cube theta if the base is same then power is added okay so sin theta into sin square theta is equals to sin cube theta so similarly sin theta cos theta see here sin लाई त मल्टिप्लाई गर्छ cos लाई त मल्टिप्लाई गर्न सक्दैन so multiply गर्न सक्दैन it means that the base are not same so since the base is same sin and sin it will be sin square theta into cos theta plus sin into cos square theta sin theta cos square theta plus cos theta sin square theta cos theta sin square theta minus cos theta sin theta cos theta means के भयो sin theta cos square theta cos and cos since the base is same power is increased and plus cos theta and cos square theta it is cos cube theta okay so let's continue further अब हेर है यसो यहाँ के काटिदो रहेछ लेट्स सी sin square theta cos theta एउटा यो छ sin square theta cos theta एउटा प्लस एउटा माइनस अगाडि पछाडी गएर केही फरक पर्दैन एउटा यो भनेको थिए मैले सो इफ दे आर इन प्रोडक्ट unless and until they are in product form and they have different sign see here if it is -2 and +2 then you can cancel because +2 and -2 will be 0 isn't it काटेर यसलाई 0 लेख्न मिल्छ नि त सो 0 लेख्नु त अब एड गर्दा त 0 त केही फरकै पर्दैन हैन जस्तो 2 + 0 भने 2 नै हुन्छ नि त so similarly you can cancel these two sin theta cos square theta sin theta cos square theta so it will be simply plus cos cube theta now let me show you this if you consider the sin theta as a and cos theta as b it will be sin theta a sin square theta a square sin theta a cos theta b and cos square theta it will be b square हैन सो a plus b a square minus ab plus a plus b a square minus ab plus b square भने जस्तो रहेछ के यो त this is actually the formula of a cube plus b cube हैन त्यसैले अरु हायर लेभलमा गइसक्यो त्यो डाइरेक्टली त सिधै भन्न सक्नुहुन्छ तिमीहरुले अहिले त बेसिक नै छ पहिला बेसिक कुरा चाहिँ जान एट लास्ट आफ्टर कम्प्लिटिङ दिस टपिक यु मस्ट से दिस रिजल्ट डाइरेक्टली लेट्स कन्टिन्यू फर्दर प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है अहिले नोट बनाउने काम नगर्ने के हतार हतार हुन्छ केही बुझ्दैन जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड बरु यसो रफली लेख कपमा tan square theta minus tan theta into sin theta this is very easy it is something like this let's suppose this a tan is a and this tan will be again a different भयो होला b सपोज गरौँ न यस्तो भयो नि के गर्छ ल यो a स्क्वायर भयो हैन tan लाई a गरेपछि a स्क्वायर भयो a स्क्वायर minus ab फ्याक्टराइज गर्नु भने के गर्छ a स्क्वायर minus ab this is as a bracket a minus b सेम हैन भनेपछि यो पनि त हैन हो नि यसमा पनि के गरौँ लेट्स टेक द कमन डाइरेक्टली tan theta minus sin theta सकिहाल्यो हेर त so next let's go to the next one यति कमन लियो सकिहाल्यो हैन आई एम डिस्कसिङ दिस थिङ बिकज यु नीड टु डु द सिम्प्लिफिकेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अब यो प्रुफहरु अलि गाह्रो गाह्रो प्रुफहरु गर्छ हामीले यहाँ जहाँ सबै यस्तो बेसिक कुरा हुन्छ के अब यही बेसिक कुरै आएन भने त अनि त्यो सिम्प्लिफिकेसन त्यो गाह्रो गाह्रो प्रुफहरु गरेर के अर्थ छ हैन सो जस्ट ट्राई टु लर्न द बेसिक फर्स्ट बुझ्यो हैन tan स्क्वायरमा यहाँ दुईटा छ एउटा बाहिर गयो हैन यहाँ पनि tan छ यहाँ पनि tan छ दैट्स कमन हियर a square minus ab मा जसरी कमन लिन्थ्यो नि a कमन आउँछ दुईटामा a minus b बाँकी रहन्छ similarly the case tan square and tan is there so I am taking tan is common tan theta minus sin theta okay so let's continue okay factorize tan square theta plus 5 tan theta plus 6 ल यो गर त आफै just do it fast I discussed about the midterm break earlier सरले सजिलो आफै गरेर गाह्रो चाहिँ हामीलाई दियो भन्ने भयो तिम्रो
solve it. Factorize tan square theta plus 5 tan theta plus 6. I think number has decreased. Number त decrease भइहाल्छ 9 बजेपछि पढाएपछि हैन. But I'm taking this time because we have very limited time and very limited class, and even I'll record this video. If you are willing to see it again, you can revise it later also. So I'll complete it and I'll leave. है अझै छ अझै स्लाइडहरु. सर यो ट्यानलाई यक्स माने भने त्यसरी गर्न चाहिँ नगर्ने फेरि रफमा चाहिँ गर्ने त्यसरी. यक्स माने भने के हुन्छ तिमीले यक्स भने हैन यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हुन्छ नि हैन. अनि यसरी नै गर्ने हैन. It is the same way you have to do. It will be x square plus कसरी सिकाएको थियो 6 र यो लास्टमा अगाडि नम्बर के छ 1. So 6 times 1 is equals to 6 एउटा भइहाल्यो. अर्को के हुन्छ 6 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 into 3 हुन्छ हैन. 2 3 is 6. And see which one will suffice that. If you add that it will be 5. यो बीचको जोड यो हेर यो बीचको नम्बर आउनु पर्यो के यहाँ प्लस छ भने जोड्दा 5 आउनु पर्यो. यहाँ माइनस छ भने चाहिँ घटाउँदा चाहिँ 5 आउनु पर्यो. So which one we have to use? We have to use this 2 plus 3. 2 plus 3 x plus 6. It will be x square plus 2x plus 3x plus 6. Further it will be x bracket x plus 2 plus 3 bracket x plus 2, and if you take common it will be x plus 2 x plus 3. अब यसमा पनि त्यसरी गरौँ हैन. Let's factorize it. Solution tan square theta plus 5 tan theta plus 6. This is the very basic thing. जसलाई आउँछ जस्तो लाग्छ त्यसले छोड्दा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन है यो क्लासमा. तर if you want to revise the things, please stick with me for 10-15 minutes more. Okay. So tan square theta plus 5 tan theta plus 6. It will be tan square theta plus 3 plus 2 tan theta. It is almost same as that of algebra. Only difference is the ratio here. त्यहाँ x हुन्थ्यो या tan theta आयो के त्यति फरक हो. Okay. So if you have not excelled the concept of factorization, please go back to the concept of class 8, revise the concept, excel it, master it, because if you know the factorization 50% algebra is done. And गजब छ के यो algebra भने algebra को basic चीज हो यो एकदम basic से basic. Okay. Okay, if you don't know the factorization and if you want to read algebra, it's like going to the war without any ammunition. केही ammunition नलिकन गएर वारमा यस्तै मुडकीले मात्र हान्छ भने त गोलीले पड्काइदिहाल्छ हैन. So it's like that. एउटा दुईटा इनिमीलाई त मार्ला, बोटहरुलाई त मार्ला हैन. तर रियल इनिमीलाई त मार्न गाह्रो हुन्छ. So tan square theta मतलब एउटा दुईटा प्रोब्लम त गर्न सकेला नि त फ्याक्टराइजेसन बिना पनि हैन. So tan square theta plus 3 plus 2 tan theta plus 6, it is equal to tan square theta plus 3 tan theta plus 2 tan theta plus 6. Take common here. Tan theta is common. Tan theta plus 3 plus 2 common. Tan theta plus 3. Further it will be tan theta plus 3 tan theta plus 3. अब कतिले यो पनि नबुझ्ला फेरि. See here, यहाँ tan theta plus 3 tan theta plus 3 दुईटामा छ नि त. So दुईटालाई कमन लिएको tan theta plus 3. So what remains here? It is tan theta. First मा tan theta बाँकी रह्यो, second मा 2 बाँकी रह्यो. So tan theta plus 2. This is all about basic algebra है त. So let's continue. अहिले सार्ने काम नगरे सार्यो भने चाहिँ सकाउँदैन. म अलि फास्ट गइरहेछु किनभने यो बेसिक कुरा यो 8 मा पढेको कुराहरु. So let's continue. Factorize 4 sin square theta minus 4 sin square theta minus 4 sin square theta minus 5 sin theta minus 6. Just a minute. Please factorize it. Do it yourself. Try to do it yourself. Okay, have you factorized it? How many of you have factorized it? 4 sin square theta minus 5 sin theta minus 6. Only higher level.
Okay, it is something like ox square minus 5x minus 6. Are you listening me or not? Are you listening me, guys? Okay. Tell me the factor. Tell me the factor. Okay, do it fast then. Sine theta minus 2. Okay, like sine theta minus 2 and 4 sine theta plus 3. sine theta plus 3. Okay, I will check it. Okay, let's see. अब यसमा चाहिँ धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ है त यो अल्जेब्राको कुरालाई चाहिँ तिम्रो आफै रिभिजन गर न यसो सो लेट्स कन्टिन्यू है सो हियर सल्युसन 4 sin square theta minus 5 sin theta minus 6 is it यो 6 हो हैन अब के गर्ने भने हामीले 4 लाई र 6 लाई मल्टिप्लाई गर्ने मल्टिप्लाई दिस टु आफ्टर मल्टिप्लाइङ दिस 4 and 6 it will be 24 if you multiply this it will be 24 अब फ्याक्टर लेखौँ 1 into 24 हैन 2 into 1 2 3 4 गर्दै जाऊ न 2 into 12 3 ले कति टाइम्स आउँछ 3 into 8 similarly 4 into 6 और कुनै जान्छ 5 ले जान्छ जाँदैन 6 is already repeated अब एउटा रिपिट भएपछि अब त्यो भन्दा पछाडी नजाने okay so let's choose out of these such that if you subtract then it will be 5 अब यो मध्ये चाहिँ घटाउँदाखेरि 5 कुनमा हुन्छ होला भन त यसमा हुन्छ 24 minus 1 24 minus 1 यो 5 हुन्छ त हुँदैन 12 minus 2 10 हुन्छ भनेपछि यो पनि भएन र यो चाहिँ हुन्छ 3 times 8 do you understand sorry 3 times 8 it means you can get 5 by subtracting 8 and 3 यहाँ subtract किन गरेको भने यहाँ अगाडि माइनस साइन यो साइनले डिटरमाइन गर्छ है if it is plus you have to solve first factor so that it will add to make 5 है अब त्यस्तो त क्वेशन रङ हुन्छ फेरि यो केसमा त त्यो क्वेशन जे पाइदै बनाउन मिल्दैन के त्यही भएर so if it is minus then you have to subtract it and it will be 5 so let's continue 8 minus 3 bracket मा राख्ने minus if it is minus don't forget to take bracket minus is virus भन्छु के मैले minus is virus minus ले खान्छ भाइरस हो यो कोरोना भाइरस भन्दा डेन्जर भाइरस हो okay so if this is a virus अब भाइरसलाई त प्रोटेक्सन चाहियो नि केले प्रोटेक्सन गर्दियो मास्क लगाइदिने के यसलाई यस्तो मास्क लगाइदियो त 8 minus 3 and it will be something like this simplify it further 4 sin square theta minus 8 sin theta minus into minus 8 sin theta minus minus plus 3 sin theta minus 6 let's take common 4 र 8 मा 4 कमन आयो sin square theta र sin theta मा sin theta कमन आयो and the remaining one will be sin theta minus 2 plus 3 यो त बुझ्छ होला so sin theta minus 2 4 sin theta minus plus 3 very good स्नेहा excellent ल स्नेहाले चाहिँ बेसिक कुरा चाहिँ जानेको रहेछ जान्नु पर्यो है यो तिमीले चाहिँ यो सबैले गर्नुपर्छ खासमा अहिले 9 मा जसले 8 मा अप्सनल म्याथ पढ्यो they must know this okay I am revising this so that you will recall those things okay let's continue you can make the note later let's continue छिटो गरौँ अब अलि ढिला भयो जस्तो लाग्यो मलाई simplify sin cube theta by sin theta minus cos theta minus cos cube theta by sin theta minus cos theta म अलि छिटो भन्छु है त अब टाइम पनि 15 मिनेट भइसक्यो त let's continue it's something like अब यो sin लाई चाहिँ a ले रिप्लेस गरौँ cos लाई चाहिँ b ले रिप्लेस गरौँ हैन जहाँ जहाँ sin छ त्यहाँ a लेखौँ so it will be a cube upon a minus b minus b cube upon a minus b यो भन्नु त एउटै हो हैन अनि यसमा भएको के गर्थ्यो a minus b एलसीएम लिइहाल्थ्यो हैन a minus b a cube minus b cube a cube minus b cube को फर्मुला मैले अघि बनाएको छ a minus b a square plus ab plus b square upon a minus b and you can cancel this a minus b and a minus b कति सजिलो छ हैन अल्जेब्रामा so let's use the same concept to simplify it okay let's simplify it sin cube theta by sin theta minus cos cube theta by sin theta minus cos theta if you take the LCM here same terms on the same terms छ भने LCM नै त्यही हुन्छ डिनोमिनेटर मा सेम टर्म्स छ भने LCM will be same जस्तो 2 र 2 को LCM कति हुन्छ 2 नै हुन्छ नि हैन 2 1 जा भनेपछि LCM कति is the case here okay so अब एक यसको नि a cube minus b cube फर्मुला लगायो sin theta minus cos theta that is a minus b a square plus ab यो मिस्टेक भएछ है ab plus b square
a square plus ab plus b square upon sin theta minus cos theta, and this will be equals to, अब हेर यो sin theta minus cos theta, this sin theta minus cos theta, they are same, so we can cancel. Okay, so now what remains here is sin square theta plus cos square theta. यो उस्तै उस्तै फर्मुला हेर त, फर्मुला त अब तिमीले देख्दा बित्तिकै थाहा पाउनु पर्छ हैन, सुगेर थाहा पाउने भन्छ नि त्यस्तै फर्मुलाको अलिअलि इसमा लाउनु पर्यो के, गनाउनु पर्यो फर्मुला. sin square theta plus cos square theta, I keep them together because we have a formula for this, plus sin theta into cos theta. Algebra, the difference between algebra and trigonometric simplification is that you need to know the formula. यहाँ चाहिँ हामीले जस्तो फर्मुला त उतै जान्नु पर्छ नि हैन, यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा फर्मुला जान्नु पर्यो के. Only difference is that. So sin square plus cos square theta, it will be 1. Just write 1 plus sin theta into cos theta. Okay, this is the answer. यति कुरा यतिमै छोड्यो भने चाहिँ फुल मार्क्स नपाउन सक्छ. So you have to remember the formula. Okay, so let's continue fast to the next one also. Let's be very quick. Okay, 1 minus cos भयो, अलिक गाह्रो क्वेसन हो तिमीलाई चाहिँ म यसो टाइम लिएरै गराउन सिकाउँछु नि त है. If it is, यसलाई नि यसो गरौँ न, cos लाई चाहिँ b राखौँ. Let's put cos as b and sin as, पहिला म अल्जेब्रामा बुझाउँछु अनि ट्रिगोनोमेट्रीमा बुझाउँछु है त. So it will be 1 minus b power 4 by a square plus 1 minus sin लेके राखेछ हामीले a. So 1 minus a to the power 4 by b square. यो अल्जेब्राबाट बुझ्नलाई अलि गाह्रो हुने जस्तो लाग्यो मलाई तिमीहरुले. यो अल्जेब्राबाट यो सिम्प्लिफाई गर्न सकिदैन जस्तो छ, अलि गाह्रो हुन्छ. गर्न त सकिन्छ, नसकिने हैन, बट इट विल नट गिभ यु द प्रोपर कन्सेप्ट हियर. तिमीलाई यसलाई चाहिँ सफिस गर्दैन. यदि यस्तो आइहाल्यो भने चाहिँ तिमी कसरी फ्याक्टराइज गर्छ? तिमीलाई सिम्पली इफ क्वेशन आस्क यु टु फ्याक्टराइज 1 minus b to the power 4, कसरी फ्याक्टराइज गर्ने यसलाई? Can anyone tell me? 8 मा त कति धेरै क्वेशन थियो त हैन, तिमीहरुको ओल्ड इज गोल्ड पनि हेर्यो होला नि. यस्तो क्वेशन कति धेरै हुन्छ नि. त्यो a power 4 minus b power 4 फ्याक्टराइज गर्ने कसरी गर्छ त्यस्तो? 1 square minus b square whole square. Very good. So 1 square minus b square whole square गर्ने. अरु पनि बोल न, एकजना मात्र बोलिरहेछ स्नेहा. सो पावर 4 छ भने जहिले पनि के गर्ने? स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्ने, फ्याक्टराइज गर्दा स्पेशली है, जहाँ पाइदै पनि गर्दै बस्छ फेरि. सो अब 1 भने त जतिको स्क्वायर गर्ने 1 को पावर 1 लाख लेख्यो भने 1 नै हो. खतरा नम्बर हो के 1 भने चाहिँ हैन, बगल. 2 स्क्वायर भने 4 हुन्छ, 2 क्यूब भने 8 हुन्छ नि, तर 1 स्क्वायर भने 1 नै हुन्छ, 1 क्यूब भने पनि 1 नै हुन्छ के हैन. गजब नम्बर हो यो. सो एकदम राम्रो नम्बर छ. सो 1 plus b square 1 minus b square यस्तो हुन्छ नि. a plus b a minus b, a square minus b square, a plus b a minus b. So let's use the same concept here also. यहाँ यति कन्सेप्ट चाहिँ युज गरौँ. अल्जेब्राको यो कन्सेप्ट मात्र युज हुनुभयो. यसबाट सिम्प्लिफाई गर्न थाल्यो भने चाहिँ अलि गाह्रो चाहिँ होला. So 1 minus cos to the power 4 theta upon sin square theta plus 1 minus sin to the power 4 theta upon cos square theta. Let's simplify it. 1 square minus cos square theta whole square. मैले अघि भनेको थिएँ नि हैन. If it is power 4, then you have to square the square of the number. नम्बर को स्क्वायर लाई पनि स्क्वायर गर्ने के. 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर अपन sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर अपन cos स्क्वायर थीटा. Further, if you use the formula a plus b a minus b भनेको थिएँ नि. So similarly 1 minus cos square theta 1 plus cos square theta upon sin square theta. Similarly here also 1 minus sin square theta into 1 plus sin square theta upon cos square theta. Okay, yeah, formula को केही स्मेल आयो अलिअलि? कुन चाहिँमा formula? Where we can use the formula? Can anyone tell me? 1 minus cos square theta over 1 is sin square theta. Very good सम्बन्ध. 1 तिमीले फेरि एकचोटि भन त, मैले तिम्रो फर्मुला राम्रो सुनिन. तिमीले 1 minus cos square theta त भन्यौ, फर्मुला चाहिँ के भन्यौ? Is equal to sin square theta. Okay, sin square theta. Very good है. तिमीले यसलाई फर्मुला लगायो भने थाहा पाएँ मैले के चाहिँ भने सुनिन के राम्रो. So 1 minus cos square theta is sin square theta and 1 minus sin square theta is cos square theta. I am using the formula. Let's replace it. Sin square theta 1 plus cos square theta sin square theta भइहाल्यो. Let's simplify it. Sin square theta सहित हैन, cos square theta सहित हैन. So 1 plus cos square theta plus 1 plus sin square theta. Do you understand? I think you understand this. 1 plus bracket राखेर चाहिँ ठिकै छ, bracket हटाए. And now let's collect the like term. यसो like term भने चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्मुला आउनेलाई चाहिँ हामीले भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग भन्छ नि. उखान छ नि, तिमीलाई कहिलेकाहीँ वाक्य बनाउन आउला नेपालीमा. भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग र वाक्यमा प्रयोग गर भने नि यस्तै हो.
हैन जोडी मिलाइलाई चाहिँ सँगै राख्ने भने so cos square theta plus sin square theta we have the smaller formula again here it will be 1 so 1 plus 1 is 2 and 2 plus this cos square theta plus sin square theta is also 1 further it will be 3 okay so let's go to the next one if you are writing roughly then that's okay I don't suggest you to make notes right now I hope you have understood if you have any confusion then please don't hesitate to ask I think over the last class maybe the last one after this I'll give you the assignment so a cos theta plus b sin theta मैले आज अलिक प्रेस गरेर किन पढाइरहेको छु भने tomorrow I must go to the thing that you need in class 9 के भोलि चाहिँ म क्लास 9 मा तिमीले एक्ज्याक्ट बढी जे पढ्नु पर्ने हो नि त्यो कुरामा बढी फोकस हुन्छ यो चाहिँ किताबमा त छ तिम्रो I have taken all these examples and these questions from your textbook but these are not that important for class 9 class 9 को लागि यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु होइन जुन कुरा क्लास 8 मै पढे रिभिजन कै लागि हो दिस इज अलमोस्ट रिभिजन अफ क्लास 8 ओके सो आई एम प्रेसिङ यु सो दैट कसैले एक दुई जना छोड्दा पनि खासै त्यसलाई चाहिँ फरक पर्दैन के नलिदा पनि यो क्लास चाहिँ सो तर रिभिजन त चाहियो नि हैन आफुले पढेको कुरा रिभिजन गर्ने सजिलो हुन्छ सो a cos theta plus b sin theta whole square plus a sin theta minus b cos theta let's simplify it is something like a plus b whole square हेर न क्वान्टिटी एउटै छ नि त a cos theta लाई मैले a सपोज गरे a cos a plus b whole square मिल्छ त मिल्दो रहेछ अलि डिफरेन्ट रहेछ एक्ज्याक्ट सेम नभए पनि यो उस्तै चाहिँ हो जस्तो a plus b whole square plus a minus b whole square भयो भने what we write a square plus 2ab plus b square यसलाई होल स्क्वायर खोल्ने यसलाई पनि होल स्क्वायर खोल्ने a square minus 2ab plus b square okay minus 2ab plus 2ab will be cancelled and we will add the like terms similarly the case here solution a cos theta plus b sin theta whole square plus a sin theta minus b cos theta whole square equals to a cos theta whole square see here it is a and this is b so a square plus 2 into a into b सजिलो छ है यो a plus b whole square फर्ममा लगाएको फेरि नबुझ्ला plus b whole square plus a square minus 2ab plus b square. Let's simplify it further. A square cos square theta variable a को square cos square theta plus 2a into b is ab सँगै राख्दियौ variable लाई cos theta into sin theta I will write by rearranging normally sin लाई अगाडि लेख्ने sin theta cos theta plus b square is b square so sin theta whole square is sin square theta plus a square sin theta whole square is sin square theta minus 2 times a into b is ab sin theta cos theta plus b square cos square theta so I think we can cancel this minus 2ab sin theta cos theta plus 2ab sin theta cos theta अरु बाँकी टर्मलाई सँगै राखौं अब a square cos square theta a square sin square theta मैले भेरिएबल एउटै भएकोलाई सँगै राखेँ है a square cos square theta and a square sin square theta similarly b square sin square theta and b square cos square theta let's keep them together here these two are with same variable these two are with same variable को सँगै राख्ने so let's take common here a square is common so cos square theta plus sin square theta plus b square sin square theta plus cos square theta again we have the formula for this कति हुन्छ फर्मुला भन्दा त यसको कति हुन्छ sin square theta plus cos square theta भने कति 1 so let's put it will be a square into 1 plus b square into 1 okay a square times 1 is a square plus b square times 1 is b square so this is the solution of this question okay and this is all about the revision now let me give you the assignment है यो सबैले नोट पनि बनाउने I will take it on Wednesday okay यस अनि नोट ल्याउँदाखेरि यदि लाइन पनि नतानेको छ पुअर ह्यान्डराइटिङ छ भने प्लिज think yourself whether I should take this for correction or not otherwise I may not check your copy it must be in proper form okay so let me give you the assignment assignment त किन यसरी देखाउनु पर्यो एकचोटि देखाइदिउँ न हैन okay you can screenshot it right now or if you wish then you can see from the assignment section also my assignment मा पनि upload गरिदिन्छु I will upload this assignment there okay you just revise these questions
as well as do it and submit it in assignment section. यदि assignment section मा upload गर्न कसैलाई problem भयो भने don't forget to write it in your copy and submit it in school on Wednesday. Okay. Okay, thank you everyone. Thank you for your patience. I think most of your friends has left the class. They have left the class, so let's end it right now. Thank you. Have a great day. In next class, I will be asking you the formula that we discussed today. Okay, I'll be asking individually. So please remember the formula. Sir, homework is soft copy में करनी है ना? कपमा गरेर अपलोड गर्ने है त, अपलोड गर्ने एज वेल एज कपीमा पनि गर्ने, कपी त बुधबार गराउने. ओके, थ्यांक यू स्टुडेन्ट्स, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. Bye sir. बाय बाय.